अस्सलाम वालेकुम सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, एक ऐसे शख्स का आज डांस दिखाऊंगा जो टिकटॉक पे फेमस है, लेकिन उसकी हालत देखे तो बिल्कुल फ़कीर जैसा है। उसका लिबास देखिए, उसकी हालत देखें, सिगरेटनोशी करता है, लेकिन है वो टिकटॉक पे तो फेमस, इंतहा का फेमस है वो बंदा। लेकिन आप जब उसको करीब से देखेंगे ना तो उसकी हालत का फिर आपको अंदाज़ा होगा। مرحبا مع الأحباب وهم أهل الخيار بالعواني والخير والرجالة للولا الشحم والعود نزرق مع شكر الدلال من عوايد جافي لا عدم ولا خلق. أهلا مرحبا بالخير والعالي والبريد والبعيد واللي جاي من خلف المنطقة على وزارة الله يحييك.
يهديك. حيا الله ميت. الله يهديك. كيفك؟ سلام. كيفك؟ سلام. الله يقويك. الله يهديك. والسلام عليكم. نحب علومكم. هذا شيء من العلوم. الله منكم. يرجى الله وياكم ما بالعلم. مرحبا ومسهلا. تفضل. حياكم الله. يلا يا شباب زامل ترحيبي. زامل ترحيبي. يقول سلام أهل الوفا والشياب والقيام ولا حرقة والسماء والعالم الخايلة لا من بدا شاب ما المقدية يحتزم ابشر بنا بالحضية كاسب الطايلة والله عنهم يقولوا لا إله إلا الله نسوى الشياب الأحمد والله يلي ابناه ويجعل في بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب أقبلت عليكم عما يا بن بن عادل الخاطر مالك الزور والمنصور بن عادل واحمد بن عيرها الخاطر يعتذر منك مسافر الظروف اقبلنا عليكم بعود الرمزيه ان كان كثير تستاهلها وان كان قليل يدسم المعده والغلا وفيها زي الاعفاف. عفون مرحبا ومسهلا ومعونتكم سمينه والله يحييكم.